کسی گلی میں کرائے پہ گھر لیا اس نے. یہ کیا شعر ہے. کسی گلی میں کرائے پہ گھر لیا اس نے, پھر اس گلی میں گھروں کے کرائے بڑھنے لگے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ اظہر بھائی. ایک بار پھر شکر گزار ہوں ریحان بھائی, شازی آپی, انداز بیور کی ساری ٹیم کا کہ مجھے ایک اور بار آپ سب کے سامنے پیش ہونے کا موقع دیا. میں صدر سے غائبانہ اجازت لے کر کچھ اشعار سے کچھ آغاز کرتا ہوں کہ وہ منہ لگاتا ہے جب کوئی کام ہوتا ہے. وہ منہ لگاتا ہے. وہ منہ لگاتا ہے جب کوئی کام ہوتا ہے, جو اس کا ہوتا ہے سمجھو غلام ہوتا ہے. کسی کا ہو کہ دوبارہ نہ آنا میری طرف, کسی کا ہو کہ دوبارہ نہ آنا میری طرف, محبتوں میں حلالہ حرام ہوتا ہے. واہ واہ واہ, بہت شکریہ. سبحان اللہ عمر بھائی. کسی کا ہو کہ دوبارہ نہ آنا میری طرف, محبتوں میں محبتوں میں حلالہ حرام ہوتا ہے. تو خوش نہ ہو کہ پکارا ہے جان کہہ کے تجھے, تو خوش نہ ہو کہ پکارا ہے جان کہہ کے تجھے, یہ اس کے جیسوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے. واہ واہ, بہت شکریہ. تو خوش نہ ہو کہ پکارا ہے جان کہہ کے تجھے, یہ اس کے جیسوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے. دو اشعار ہیں مطلع و شعر کے. بوقت عصر جب اشیاء کے سائے بڑھنے لگے, بوقت عصر جب اشیاء کے سائے بڑھنے لگے, ہم ایک مکان کی طرف سر جھکائے بڑھنے لگے. کسی گلی میں کرائے پہ گھر لیا اس نے. یہ کیا شعر ہے. کسی گلی میں کرائے پہ گھر لیا اس نے, پھر اس گلی میں گھروں کے کرائے بڑھنے لگے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. زندہ باد عمر بھائی. واہ واہ, بہت شکریہ. کسی گلی میں کرائے پہ گھر لیا اس نے, پھر اس گلی میں گھروں کے کرائے بڑھنے لگے. اور دو تین اشعار اور ایک غزل سے کہ چھت پہ کمرہ ہے میرا, کمرہ بھی کونے والا. چھت پہ کمرہ ہے میرا, کمرہ بھی کونے والا, کام آسانی سے ہو جاتا ہے رونے والا. واہ واہ, بہت شکریہ. چھت پہ کمرہ ہے میرا, کمرہ بھی کونے والا, کام آسانی سے ہو جاتا ہے رونے والا. وہ زیادہ سے زیادہ میرا ہو سکتا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ میرا ہو سکتا ہے, اور اس سے بھی میرا کچھ نہیں ہونے والا. واہ واہ, بہت شکریہ. وہ زیادہ سے زیادہ میرا ہو سکتا ہے, اور اس سے بھی میرا کچھ نہیں ہونے والا. عین ممکن ہے میں سینے میں پرو دوں کوئی شے, عین ممکن ہے میں سینے میں پرو دوں کوئی شے, ڈھونڈ کر لاؤ کوئی سینے پرونے والا. کیا بات ہے. اور کاغذی ناؤ اٹھا لایا ہوں امید کی میں, کاغذی ناؤ اٹھا لایا ہوں امید کی میں, وہ سمندر ہے جہازوں کو ڈبونے والا. واہ واہ. دو تین اور اشعار کہ گزشتہ شب یوں لگا کہ اندر سے کٹ رہا ہوں, گزشتہ شب یوں لگا کہ اندر سے کٹ رہا ہوں, میں اس اذیت میں 60-65 منٹ رہا ہوں. تو مجھ کو رونے دے یار شانے پہ ہاتھ مت رکھ, تو مجھ کو رونے دے یار شانے پہ ہاتھ مت رکھ, میں گیلے کاغذ کی طرح چھونے سے پھٹ رہا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو مجھ کو رونے دے یار شانے پہ ہاتھ مت رکھ, میں گیلے کاغذ کی طرح چھونے سے پھٹ رہا ہوں. اور پڑوس میں پیڑ کٹ رہا ہے میں کان ڈھانپے, پڑوس میں پیڑ کٹ رہا ہے میں کان ڈھانپے, درخت کے فائدوں پہ مضمون رٹ رہا ہوں. کیا بات ہے. پڑوس میں پیڑ کٹ رہا ہے میں کان ڈھانپے, درخت کے فائدوں پہ مضمون رٹ رہا ہوں. واہ واہ. اور کچھ اور اشعار, دو اشعار پیش کرتا ہوں. پہلے کہ بچھڑ گئے تو یہ دل عمر بھر لگے گا نہیں, بچھڑ گئے, بچھڑ گئے تو یہ دل عمر بھر لگے گا نہیں, لگے گا لگنے لگا ہے مگر لگے گا نہیں.
बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूं मगर देखकर लगेगा नहीं, लगेगा नहीं। और हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता न बना, हाँ, हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता न बना, हमें पता है तेरा दिल इधर लगेगा नहीं, वाह वाह, हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता न बना, हमें पता है तेरा दिल इधर लगेगा नहीं। और है कि कुछ शहर महफूज नहीं और ठिकाना है कोई, शहर महफूज नहीं और ठिकाना है कोई, कोई जंगल है यहाँ पास में सहरा है कोई, वैसे सोचा था मोहब्बत नहीं करनी मैंने, वैसे सोचा था मोहब्बत नहीं करनी मैंने, इसलिए की कि कभी पूछ ही लेता है कोई, वाह वाह, वैसे सोचा था मोहब्बत नहीं करनी मैंने, इसलिए की कि कभी पूछ ही लेता है कोई, जानता हूं कि तुझे साथ तो रखते हैं कई, जानता हूं कि तुझे साथ तो रखते हैं कई, पूछना था कि तेरा ध्यान भी रखता है कोई। क्या बात है उमर भाई, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। जानता हूं कि तुझे साथ तो रखते हैं कई, पूछना था कि तेरा ध्यान भी रखता है कोई, इस खराबे में कुछ आगे वो जगह आती है, इस खराबे में कुछ आगे वो जगह आती है कि जहां ख्वाब भी टूटे तो सदा आती है, उसको पर्दे का तरद्दुद नहीं करना पड़ता, उसको पर्दे का तरद्दुद नहीं करना पड़ता, ऐसा चेहरा है कि देखें तो हया आती है, वाह वाह, उसको पर्दे का तरद्दुद नहीं करना पड़ता, ऐसा चेहरा है कि देखें तो हया आती है। ठीक है साथ रहो मेरे मगर एक सवाल, ठीक है साथ रहो मेरे मगर एक सवाल, तुमको वहशत से हिफाजत की दुआ आती है। क्या बात है, ठीक है साथ रहो मेरे मगर एक सवाल, तुमको वहशत से हिफाजत की दुआ आती है। और मैंने जिंदान में सीखा था असीरों से एक इस्म, मैंने जिंदान में सीखा था असीरों से एक इस्म, जिसको दीवार पे फूंके तो हवा आती है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। दो तीन अशार हैं कि है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, है कोई जिससे तेरी यारी न हो, है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो। क्या बात है उमर भाई, क्या अच्छा बहुत बदला है, शुक्रिया। है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो, मुझसे भी होकर वो आगे बढ़ चुका, मुझसे भी होकर वो आगे बढ़ चुका, दोस्त बच के अब तेरी बारी ना हो, मुझसे भी होकर वो आगे बढ़ चुका, दोस्त बच के अब तेरी बारी ना हो। और कम नसब की चाह का घटिया नशा, कम नसब की चाह का घटिया नशा, खानदानी शख्स पे तारी ना हो। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। कम वाह, नसब वाह। की चाह का घटिया नशा, खानदानी शख्स पे तारी ना हो। और एक और गजल के दो तीन अशार के सुखन जी, मैं वो भी पेश करता हूं। सुखन से भरते थे सफहात काट देते थे, सुखन से भरते थे सफहात काट देते थे, हम इस अमल में हर एक रात काट देते थे। वाह, दुखी ना हो फकत उजरत कटी है ए मैमार, दुखी ना हो फकत उजरत कटी है ए मैमार, सुना है पहले यहाँ हाथ काट देते थे। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। दुखी ना हो फकत उजरत कटी है ए मैमार, सुना है पहले यहाँ हाथ काट देते थे, इसीलिए मुझे आदत है तेज बोलने की, इसीलिए मुझे आदत है तेज बोलने की, कि बचपने में बड़े बात काट देते थे। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, इसीलिए मुझे आदत है तेज बोलने की, कि बचपने में बड़े बात काट देते थे। गलत सवाल बहुत पूछता था सो उस्ताद, गलत सवाल बहुत पूछता था सो उस्ताद, मेरे दुरुस्त जवाबात काट देते थे। गलत सवाल बहुत पूछता था सो उस्ताद,
मेरे दुरुस्त जवाबात काट देते थे। दो फरमाइशें वो बल्कि हुक्में वो पेश करके चाहता हूं कि पहुंची है किस तरह मेरे लब तक नहीं पता, पहुंची है किस तरह मेरे लब तक नहीं पता, वो बात जिसका खुद मुझे अब तक नहीं पता। अच्छा मैं हाथ उठाऊं बताऊं फुलां फुलां, अच्छा मैं हाथ उठाऊं बताऊं फुलां फुलां, यानी खुदा को मेरी तलब तक नहीं पता। अच्छा मैं हाथ उठाऊं बताऊं फुलां फुलां, यानी खुदा को मेरी तलब तक नहीं पता। एक दिन उदासियों की दवा ढूंढ लेंगे लोग, एक दिन उदासियों की दवा ढूंढ लेंगे लोग, हम लोग होंगे या नहीं तब तक नहीं पता। और है कि मैं आज कामयाब हूं खुशबाश हूं मगर, मैं आज कामयाब हूं खुशबाश हूं मगर, क्या फायदा है यार उसे जब तक नहीं पता। वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आज कामयाब हूं खुशबाश हूं मगर, क्या फायदा है यार उसे जब तक नहीं पता। आखिर में नज्म है वो पेश कर ज्यादा चाहता हूं। काफी सारे दोस्तों ने कहा था तो गैर हाजिर उसका उन्वान है। हाजिरी लगने वाली है खामोश हो और तवज्जो करें। एक जी सर, उधर दाईं दीवार की खिड़कियों से परे पेड़ हैं, कुछ हरे पेड़ हैं जिनके पत्ते लगातार झड़ते चले जा रहे हैं। परिंदे भी हैं पेड़ों पर, उनके पर 5 हाजिर जनाब, उनके पर सुरमई रंग से मिलता जुलता कोई रंग है। 7 जी घोंसला एक है, घोंसला एक है यानी सारे परिंदे इधर के नहीं कुछ चले जाएंगे। और ये तीसरे पेड़ पर क्या लिखा है, नया है, निकल कर पढ़ूंगा मैं। 10 जी मैं हूं, बिल्कुल ऐसे किसी ने कहा था मुझे 10 बरस कबल, 13 मई 2008 मंगल था और शाम 6 या 6:15 मेरे घर की छत। मैंने दीवार की इस तरफ से कहा था कोई है, तभी बिल्कुल ऐसे किसी ने कहा था उधर से कि जी हां मैं हूं। 15 यस सर प्रेजेंट, यस सर प्रेजेंट हाल। अब वो आवाज जाने कहां जा चुकी। 10 बरस हो गए पूछते पूछते कोई है और आगे से बस खामोशी। जी मैं हूं वाली आवाज तो जा चुकी है। 18 कहां होगी अब, रोल नंबर 18। अरे ये तो मैं, सॉरी सर। तुम कहां खोए रहते हो, पागल हो क्या। सर वो आवाज तो जा चुकी। क्या कहा, जा चुकी। चुप, नहीं सर सुने। जब से वो जा चुकी मैं जहां भी हूं होकर भी होता नहीं, जैसे अब भी यहां तो नहीं हूं बज़ाहिर हूं सर, आप समझे नहीं। और कुछ भी बताने से कासिर हूं सर, आप लिख दीजिए गैर हाजिर हूं सर। बहुत शुक्रिया। क्या बात है।